अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं सैदपुरा हैदराबाद श्रीनगर से हूँ और फर्म का नाम है एम मीर। हाँ, अभी हार्वेस्टिंग 6-7 दिन से पहले चालू हो गई। अभी ये प्रोसेस चालू है। हार्वेस्टिंग मतलब बागों में होती है, जो आउटसाइड होते हैं दूसरे गाँवों में। यहाँ पे पैकर्स हमें पहले हार्वेस्टिंग इसको होती है, फिर वहाँ से लिफ्ट होता है, फिर यहाँ पहुँचता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग होती है। इसमें होता है 2 नंबर, 1.25 नंबर, 4 लेयर, 5 लेयर और इसमें ग्रेडिंग होती है। देन आफ्टर यहाँ से इसके बाद ये पैक मंडियों के लिए सोपोर, श्रीनगर और मतलब कंट्री के दूसरी मंडियों के लिए जम्मू, पंजाब, दिल्ली, मतलब डिफरेंट स्टेशन के लिए फिर यहाँ से ये बुकिंग हो रहा है। शुक्र अल्लाह का, इस साल प्रोडक्शन ठीक थी, बट बदकिस्मती ये है कि लॉन्ग टाइम ड्राई रहा, जिसके कारण से इन पे थोड़ा मतलब बीमारियों का अटैक हुआ, क्योंकि 2 नंबर माल अभी इसमें है। उसका मेन वजह यह है कि इसमें जो मेडिसिन आते हैं वो बिल्कुल टोटली मतलब अभी तक हमने जब से स्टार्ट हुआ हार्वेस्टिंग हमने कंप्लीट 13-14 टाइम इसको स्प्रे किया, बट ये डुप्लीकेट, बिल्कुल मेडिसिन डुप्लीकेट आ रहा है। मतलब जैसे एक्सपेक्टेशन होती थी कि हम उसके बाद भी मतलब 13-14 बार दवाई लगाने के बाद भी फिर 2 नंबर माल निकलता है। हाँ, इसकी वजह यह है वो लकड़ी की पेटी 110 रुपये, 115 रुपये पेटी बन गई। उस पर खर्चे बहुत सारे बढ़ गए, क्योंकि ये उससे सस्ती पड़ती है। ये 50-55 में पड़ती है ये आपकी ये बॉक्स, लेकिन वो लकड़ी पेटी बहुत महंगी हो गई है। जो मार्केट वैसा नहीं रहता। फिर जैसे कि एक्सपेक्टेशन थे हमके, एक्सपेंडिचर बहुत सारे बढ़ गए, लेकिन जो इसका मतलब मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ रहा, वो इसमें मतलब फिर चार्जेस बहुत बढ़ गए, तो मुनाफा कम हो रहा है। फिर आप लग्जरी पैक नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह 50 रुपये इसको वो इससे महंगा पड़ता है। 50-60 रुपये इस पेटी से महंगा पड़ता है लग्जरी की पेटी। क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो क्या क्या क्वालिटीज़ है इसमें? बहुत सारे क्या है, अमेरिकन है, डिलीशियस है, गाला है और बहुत सारे वैराइटीज़ है। 12-14 वैराइटीज़ इसमें हैं। अभी जो ऑलमोस्ट कंप्लीट 20-25 दिन पहले गाला तो वो तो कंप्लीट हो गया। अब इस वक्त प्रोसेस चल रहा है अमेरिकन और डिलीशियस का। डिलीशियस में भी कोल्लू है, प्लेन है, इसमें भी 2-3 किस्म है डिलीशियस में भी। किस महीने ये शुरू होती है और कब हार्वेस्टिंग? इसके बस ये तो शुरू हुआ 10 दिन पहले डिलीशियस की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। अभी ये 2-2.5 महीना कंप्लीट चलेगा, नवंबर तक अभी ये चलेगा। तो ऑलमोस्ट 15-16 अक्टूबर के बाद हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो, लेकिन पैकिंग तो नवंबर-दिसंबर तक चलेगा। नहीं, माशाल्लाह प्रोडक्शन इस साल बहुत अच्छी थी। ये तो डिपेंड करता है मौसम पे डिपेंड होता है। जब जिस टाइम यहाँ पे जिसके फूल निकलते हैं उस टाइम, उसके बाद अगर फूल निकलने के बाद टेम्परेचर 0 चला गया तो उसकी वजह से फूल गिरते हैं। फूल निकलने के बाद टेम्परेचर 0 नहीं आना चाहिए, फिर टेम्परेचर प्लस में रहना चाहिए, फिर ये इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। हमारे पास कम से कम 60 बंदे लगे हुए हैं, जो मतलब अभी जो उतराई कर रहे हैं बागों में। और यहाँ पे खाली पैकर्स 12-13 बंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पे खाली पैकर्स है और ग्रेडिंग करने वाले बैठे हुए हैं। मेरा नाम जावेद अहमद है, हम सैदपुरा हैदराबाद श्रीनगर से हैं। हाँ जी सर, ये जब इसके फूल निकलते हैं मार्च में, मार्च से सर इसको पहले करना पड़ता है स्प्रे। पहले इसकी होती है HP डीजल स्प्रे। देन आफ्टर इसके बाद इसको कंटिन्यूअस जब तक हार्वेस्टिंग होती है 14 स्प्रे करना पड़ता है लगातार सर। हाँ, और इसकी जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही सर। उसको इसमें वैराइटीज़ बहुत सारे हैं। गाला होता है जो मतलब जो पहले तैयार होता है। अब गाला तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मेन है अब अमेरिकन डिलीशियस, इसमें भी 2-3 वैरायटी है। कोल्लू है, प्लेन है, इसमें भी 2-3 वैराइटीज़ है डिलीशियस में। अब उसी का ये हार्वेस्टिंग चल रही है सर। ये इस प्रोडक्शन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। प्रोडक्शन ठीक थी सर, मगर लेकिन कंप्लीट हमको सर ये है जो इसकी जो मेडिसिन आती है वो डुप्लीकेट आती है। जैसे हमको एक्सपेक्टेशन थी कि अब 2 नंबर माल नहीं निकलेगा, लेकिन इस सूरत में भी 30-40% फिर भी 2 नंबर निकलता है, जिससे हमको बहुत लॉस होता है सर। इसमें मजदूर बहुत सारे लगते हैं। जो मार्च हमने स्टार्ट किया 14 बार इसको दवाई लगानी पड़ती है। इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है सर। खादें भी डालनी पड़ती है, गुड़ाई भी करनी थी। इसमें खर्चे बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो जैसे फिर एक ज़मींदार को एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे मुनाफा आएगा, वैसे नहीं आता सर। रेट मतलब रीज़नेबल रेट नहीं लगती है सर। ये जाता है सर यहाँ मंडियों में, एक तो श्रीनगर मंडी में, सोपोर मंडी में, जम्मू में, पंजाब में और दिल्ली में और डिफरेंट स्टेटों के मंडियों में जाता है सर यहाँ से डायरेक्ट।
اس میں ہے گالا ہے, اس میں گالا میں بھی ریڈ ہے, پلین گالا ہے, اس میں بھی 3-4 ویرائٹی, ڈیلیشس میں بھی 3-4 ہے, شملہ ڈیلیشس ہے, کلو ڈیلیشس ہے, پلین ڈیلیشس ہے سر, اس میں گولڈن ڈیلیشس بھی ہے اور امریکن بھی ہے سر, اس کو بولتے ہیں سر گالا. زیادہ وہ یہاں بھی میں نے زیادہ وہ یہاں ہی بکتا ہے, اگر آؤٹ سائڈ کا بیپاری ہوگا وہ یہاں سے ہی لیتا ہے, وہ پروڈکشن اتنی نہیں ہے سر. مین ہے سر اس میں ڈیلیشس امریکن جو مین ہے سر, جو مطلب ٹریڈیشن ہے وہ زیادہ ہے سر. منڈیوں میں جاتا ہے, مختلف اسٹیٹوں میں جاتا ہے, مین تو وہی ہے سر. جو لانگ اسٹیشن میں جاتے ہیں جیسے کہ ساؤتھ میں, نارتھ میں, وہ لانگ اسٹیشن پہ جاتا ہے سر. شکر اللہ کا, اس سال بہت اچھا کام رہا اس سال. شکر اللہ کا, اس سال جو اس وجہ آج جو بارش اس سال نہیں ٹائم پہ گر گیا نا سر, اسی وجہ سے تھوڑا مال چھوٹا رہا تھا, مگر شکر اللہ اس کا یہ مارکیٹ اچھا رہا. بہت محنت لگتی ہے اس میں سر. ہم ایل جی ایڈمنسٹریشن سے یہ پرزور گزارش کرتے ہیں, مہربانی کرتے ہیں, ہارٹیکلچر ڈائریکٹر سے گزارش, آپ کی چینل کی واسطے سے ہم پرزور گزارش ان سے کرتے ہیں کہ مہربانی کریں وہ دوائی پاس کریے جو اتھینٹک ہوتے ہیں, مطلب جو صحیح ہوں گے, جو ایک گروور کو مطلب فائدے میں پہنچے, ورنہ کہ فائدے کے بجائے ہم کو نقصان ہی ہوتا ہے سر. آج سے پہلے سر 20 سال 25 سال جب ہمارے پاپا کرتے تھا, میں تو ایک زمیندار کرانے تھا, اس ٹائم میں 3-4 دوائی کرتے تھے, لیکن پھر بھی ہم کو مال اچھے نکلتے ہیں, اس میں 2 نمبر کچھ نہیں ہوتا ہے, اچھے ریٹیں لگتی ہیں. آج 13-14 بار دوائی لگا کے بھی سر 30% 40% 2 نمبر مال ہوتا ہے, جس میں 150-200 روپے پیٹی کو آتا ہے. کشٹ ہو گیا سر, لیکن اس میں ایک وجہ ہے کہ آج کا یوتھ ہے نا, اس میں محنت بہت جاتی ہے, اور جب منافع کم ہوگا نا اس کی انٹرسٹ اس میں نہیں رہتی ہے, اب وہ ڈائیورشن کرتے ہیں مطلب دوسرے کاموں میں. وجہ تو وہی ہے, زمیندار گھرانوں کے جو لڑکے ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا, وہ اب دوسرے سیکٹروں میں جاتے ہیں سر, دوسرے پرائیویٹ سیکٹروں میں کرتے, دوسرا مطلب چینج کرتے ہیں لائن. وجہ ہے کہ مطلب جائز منافع نہیں ملتا ہے سر. جب ہم پھر ایکسپینڈیچر دیکھتے ہیں, مطلب کسی کے پاس 20 کنال 30 کنال باغ تھی, اس نے ایکسپینڈیچر جب اس کو 2-2.5 لاکھ ہوا, جب وہاں سے ٹوٹل 3 لاکھ آئے, بولا ہے اب 50,000 بن گئے, سب ہم اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور آپ کے چینل کا ہم بہت بہت شکریہ. اور ایک ریکویسٹ ہے سر ایل جی انتظامیہ سے, جو یہ ٹرکیں یہاں سے نکلتے ہیں, مہربانی کر کے ان کو مطلب جام میں مت رکائے, کیونکہ یہ فروٹ تو نازک ہوتا ہے, یہ مطلب اس کی پروسیس گھنٹوں میں چینج ہوتی ہے. ان کو ڈائریکٹ چھوڑیے, کیونکہ جو آج یہاں مطلب جو ٹرک نکلتی ہے رات کو, کل دوسرے دن یہ دہلی میں ہو, یہ 3 دن کے بعد وہاں نہیں پہنچے. وہ تو مین سمسیا اس کی, جو مین پرابلم ہے اس کی, جو جام رہتا ہے لگا رہتا ہے. جب وہاں یہ اوپن مال ہوتا ہے منڈیوں میں, تو پھر ایک تب تک خراب ہو جاتا ہے. سر آپ سے آخر میں جاننا چاہیں گے, جب پیٹ سے اترتا ہے تو پیٹی میں بھرا جاتا ہے, کتنے دن تک لگ بھگ رہے گا؟ اس کو یہ سر یہ ایک مہینے تک رہے گا, اس میں کوئی, لیکن جب سے کہ جہاں سے مطلب ساؤتھ انڈین مطلب لانگ اسٹیشن ہے, جس میں 9-10 نائٹ گاڑی کو لگتے ہیں, وہاں مطلب وہاں پہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے, 35-36 ٹمپریچر ہوتا ہے. لیکن جب اس کو یہاں سے جموں, سری نگر سے جموں 220-30 یا 200-250 کلومیٹر, اس کو اس میں بھی کبھی 3 دن 4 دن لگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے سر. ہمارے ایل جی انتظامیہ سے پرزور بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریشن سے پرزور بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو مطلب لگاؤ, ان کو لائن میں بائی چھوڑو باقی گاڑیوں کو, لیکن ویسا نہیں ہونا چاہیے.